परम प्रेममय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात शिशि बड़दा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जा हो आज आम जानिले जे आज चतुर्दश दिन पुत्र तांको माँ पाई आज स्वयं प्रभु ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक स्वयं नारायण को विराजमान करी से विधेयी आत्मा किभली सद्गति हो एकत्रित बसी समस्ते आमे प्रार्थना करुचे। तेणु मु परम पुरुष पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखे निवेदन करी ये जो विधेयी आत्मा से निहाती गोटे पुण्य से गर्भरे प्रवेश करिथिबे एवं यही पुण्य आत्मा किभली पुनराय से आम गहन को आसतु एवं यही सत्संगर उपभोग करंतु यह ही परम पिता निकट में प्रार्थना जनाए। जेहेतु ये चतुर्थ दिवस जो माँ देह त्याग आम जाचु जे भागवत रे लिखाई मातृदेव भव प्रथम लिखाई मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव। शिशि ठाकुर पाखरे जो प्रश्न कराई तुम कुल गुरु किए रे कुल देवता किए कुल देवता किए कहला मनसा किए कहला दुर्गा किए कहला शिव। ठाकुर कहते तुम कुल देवता होचंदी माँ बापा। भागवत रे जहाँ लिखाई ठाकुर सेम से कथा कहते तेणु ये लिखागला नहीं गणेश देव भव शिव देव भव लिखालानी भागवत रे कहीं दुर्गा देव भव लिखाले मातृदेव भव कहीं लिखाला। जे निज माँ बापा को भल पाएना से कहारी को भल पाएना भगवान निजे कहते स्वयं शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र भी ताहा करछंती। आज पुत्रर श्रद्धा को देखी आज पुअर श्रद्धा को देखी आज से नारायण को विरावांच करछंती। तेनु श्रद्धारु आसी श्राद्ध बंची थिबा भितरे माँ बापांकर जे सेवा करेना जेते लोकों को खाइबा पीवा दऊ ब्राह्मण को जेते दान करू किछि लाभ हुए ना। बहुत बड़ बड़ लोक चाकर बाकर द्वारा माँ बापा सेवा करती किंतु जेतेबेले मार मृत्यु हुए विराट बड़ टेंट करिकिना बड़ बड़ माने लोकों को डाकी बहुत खाइबा पाई दियंती किछि लाभ हुए ना। मरिला परे आमे जोटकु जिबा माँ भी सेठकु जाइछंती। तेणु ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक होउछंती सिए ताकू जदि आमे खुशी करि परिबा नै ताकू जदि आमे ग्रहण करबा नै ताकू धरि करी चलीबा नै ताने किछि लाभ हुए ना। जणे जेतेबेले मृत्युवरण करे 11 दिन पर्यंत आम पाखरे थाए 11 दिन दिन प्रेत जाए जमालय शास्त्र कहे 11 दिन दिन कौटी थाई से प्रेत ए घरर छांचा पाखरे माने घर भीतर को प्रवेश करे ना ए बाहर थाए। मोर प्रिय परिजन मो पाई कौन करूछंती से गुडाक से देखे से प्रेत मो पाई किए केते कांदुची किए करूची किए कौन न करूची ए सबु जिंस से प्रेत देखे एवं 11 दिन से यात्रा आरंभ करे। जदि से पुण्य अर्जन आत्मा थाए ताहले से देवालय को जाए देवदूत माने ताकू नहीं किना जानती। आउ जे खराब चरित्रहीन बदमाश डकायत यही सब हिंसा परनिंदा परचर्चा करुताय एई भलिया खराब प्रकृतिर लोक जमदूत माने चर्मफासरे ताकू बांधी किना नियंती। केते दूर नियंती 16,000 योजन दिन रे 4,000 आ बाकी जो रहिला 12,000 योजन दिन बेले चाली 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 ताकू नियंती चर्मफासरे बांधी किना पिटी पिटी नियंती। ताकू केते दिन लागे 365 दिन गोटे वर्ष। देवालोक जोटा गोटे दिन यही मर्त्यलोक सेटा होचे 365 दिन। तेणु से तो 365 दिन पर वार्षिक श्राद्ध पड़े। ये जो वार्षिक श्राद्ध पड़े सेते बेले जे जो कर्म करिथाय से स्थान को से पहुंची सारी थाए। जदि से भल काम करुथाय से देवालय को पहुंचे एवं जे खराब काम करिथाय से जमालय को पहुंचे एवं सेठे वेटिंग हॉल रे रुहे तार विचार हुए ना वर्षे परे तार विचार हुए से कौन कौन कर्म करछि। चित्रगुप्त तो समस्त जिनस लिखि थांती तेणु से सबू विचार करती किए कौ जन्म नब भल कर्म करथिले मनुष्य जन्म निये एवं खराब कर्म करथिले कीट पतंग तरुलता 84 माने। तेणु एई गुडाक आमे जानिबार आवश्यकता रही कहीं जे आमे जेतेबेले कर्मटा आमर ठीक हेबा दरकार आमर कर्म ठीक हेबा दरकार। भजन कीर्तन करुचे जाजन करुचे आंद बजार खाऊचे पड़ौचे किछि लाभ हबो ना।
जहाँ ठाकुरंकर विधान अच्छी निज जीवन चरित्र रे पालन करने पड़े ताहले जाई लाभ अच्छी सेटा हूँ कर्म जिते बड़ कर्म उचित हुए ना से पर्यंत किसी हुए ना यही जो मैंने आम गुरु भाई मैंने जो मैंने दीक्षा नहीं मृत्यु पर जाती कौटी शैलबाला माँ से जड़े ठाकुरंकर परम भक्त ताकर गोटे संतान जन्म होती जन्म है जिते जातक या पंडित कहते तो पुअर 21 वर्ष भितर तार मृत्यु अच्छी 18 रु 21 वर्ष भितर गोटे तार दशा अच्छी जो से मृत्यु हम तो जिते बड़े यही कथाटी जानिले सी तो ठाकुर को ग्रहण कर ठाकुर को नवेदन करना परम भक्त ठाकुर नाम जप बहुत करती जिते बड़े तार बयस आसी जाऊँगी 12 वर्ष से ज्योतिष पाखक जाइछन्ति ज्योतिष कहते जदि तो पुओ को तो ठारू दूर रे रखू 18 वर्ष रु 21 वर्ष पर्यंत 22 वर्ष जदि तते मुख दर्शन करे ताहले से जीवित रहिबो आ जदि तो पाखरे रखू ताहले से 18 वर्ष पर तार मारण जोग अछि से मृत्यु हबो एई कथा ज्योतिष कहले जेते बेले ठाकुरंक पाखरे दिने हठात निवेदन करूछन्ति कहले ठाकुर कहउछन्ति ज्योतिष जहा कहिछि ता तू पालन कर देखिबू तोर सब मंगल हबो तो जा भी हो शैलबाला माँ जिते बड़े पुअर 18 वर्ष है कलिकता पठेदेले पढ़ाई जिते पाठ पढ़ाई पठेदेले कहले जे कहले नहीं जे तोर मृत्यु जोग अच्छे कि कहले पुओ तू मत 5 वर्ष पर गोटे किसी ना कि तू चाकरी कर आसबू मत दर्शन करू जिते पर्यंत तू चाकरी करनी पढ़ा सरीनी आसबू ना प्रतिज्ञा करें कसम देले माने कहले जे तू जमीती कि भी आसबूनी तो जहाँ भी हो से पाठ पढ़ाई कलिकता गले शैलबाला माँ पुओ जिते पाठ पढ़ाई गले पाठ पढ़ा वर्षे पर से मार आ मोह सही पारे हठात माँ ये छुट्टी होता है खरा छुट्टी तो माँ को मुझे दर्शन करी पलि आसिले जिते दर्शन करने से पलि आसी माँ भीषण कांदी शैलबाला माँ से जापारे मो पुओ को मुझे बंचे पारि ना जहाँ भी जो दिन पहुँचले आर दिन पुओं देह बहुत असुस्थ डाक्तर को देखी आउ से ज्वर तार छाड़ू नहीं हठात प्यारी नंदिदा जे ठाकुरंकर डाक्तर सी आसछन्ति शैलबाला माँ घर को जिते माँ आसछन्ति कहले प्यारीदा टिके देखंतु ना पुअर तो 3 दिन हेलानी ज्वर आउ ज्वर छाड़ू नहीं टिके देखंतु कौन हेइछि ताको टिके मेडिसिन दियंतु जेते बेले सी जाई कि देखुछन्ति डॉक्टर प्यारी नंदिदा सेते बेले सी आउ किछि बुझी पारु नाहंती एवं हठात बाहरी किना पळै आसछन्ति शैलबाला माँ आश्चर्य होई गले कहले सांगे सांगे पसिले किछि डेरी पुओ पाखरे ठिया हेले पुणी बाहरी किना पळै आसिले एटा कोन से जानी पारिले शैलबाला माँ मो पुओ आउ नाही सीधा पसी गले रूम भीतर को देखिले ता पुओर आउ नाड़ी चालुनी मृत्यु हो जाइछि से भीषण कांदिले कांदिले कहले मु आउ बंची थाई लाभ कौन ठाकुर तो अंतर्जामी सब कथा जानी काली षष्ठी माँ बसता शांति माँ बसता सरोजिनी माँ बसी था सांगे सांग कहले ए काली षष्ठी माँ को जा जीवु जा शैलबाला माँ जोठी थी टाणिकिना नहीं आसबू हो पारे से बाथरूम भितर थी आउ सेतिकी बेले शैलबाला माँ कौन करिसेंती से निजे मरीजिबे बोली किना बाथरूम भीतर को पशिचंती गोटे काच बोतल भांगिचंती भांगिकिना ताको गुंड करिकिना खाइदेबे एवं फिनाइल पीदेबे फिनाइल बोतल धरिचंती एवं जेतेबेले सेही कंडीशन रे थांती काली षष्ठी माँ पहुंचीचंती जेतेबेले रूम रे देखि पारि नाहंती बाथरूम रो कबाटटा को लाथी मारी करी भितरी जाइछंती देखुचंती शैलबाला माँ को हाथ रे गुटे हाथ रे काच गुटे हाथ रे फिनाइल बोतल सांगे सांग ताको टाणिकिना बाहर करिसंती एवं सरोजिनी माँ शांति माँ 3 जन ताको आनिछंती ठाकुरंको पाखरे ठाकुरंको पाखरे जेतेबेले आनिछंती ठाकुर को कहउछंती जे ठाकुर मो पुओ को कोन आपण बंचै पारिले नै ठाकुर कहले तते विधान दिया हितला मु तो तते कहितिली ज्योतिष जहा कहउछि तू पालन कर किंतु ठाकुर से गला कुआडे ठाकुर तांको पाद गुडा को देखै दउछंती तो पुओ मो पाखरे अछि किंतु से बुझी पारु नाहंती शैलबाला माँ से किंतु प्रैक्टिकल न होले तो कहीं बुझी पारंती नहीं कहीं किछि तो दर्शन मिलुनी तांको पुओ को ठाकुर सेना कहले तांको पाद तळे तांको पुओ अछि किंतु दर्शन तो मिलु नहीं सेते बेले ठाकुर शैलबाला माँ को कहउछंती तू आ घर को जीवुनी एठी रहिता मासे ठाकुरंको पाखरे रहिछंती मासे परे जाइछंती तांको घर को जेते बेले तांको घर को जाइछंती सेही समय रहिथिबा भितरे हठात दिने कोन हेइछि तांको पुओ आछि मध्यरात्रि रे एवं मध्यरात्रि रे आसी से फूल तोलुछि एई जिनिसटा शैलबाला माँ को झील सब स्वप्न रे देखुछंती जेतेबेले स्वप्न रे देखुछंती हठात तार निद भांगी जाइछि जे एटा सतना मिछ जेतेबेले बाहरी किना देखुछंती सेतेबेले तांको भाई सेठी फूल तोलुछि सेतेबेले तांको भाई भौणी कथा होउछंती जे भाई तू घर भीतर को आसुनु
से कहले नहीं मते ठाकुर पठेइछन्ति फूल तोलिया पई एवं मु घर भीतर को केमिति बसिबी मु एना जाउछि ठाकुरंकर भोग लगेबा सकाळ हेइ जो टाइम हेइ जो मु जाउछि ए कहि केना से पळेछि पळेबा समय रे से कहिछि जे भौणी गुटे कथा मने रख मु ठाकुरंक पई ठाकुरंक विग्रह पछ पछे 30 टंका कुचुरा पैसा रखि देछि जदि केही आसंती ताकू देई देबु एतिकी कथा सुनी ता भौणी जाइछि सुई पडिछि सकाळो प्यारी नंदिदा आछन्ति आसिकिना शैलबाला मां को मागुछन्ति जे ठाकुर पठेइछन्ति जे तुम पुओ परा कोठी 30 टंका रखिछि सेगुडा को दियो शैलबाला मां से तो किछि जानि नांते से कहले मो पुओ कोठी रखिछि कोन जानिछि तो मु जानिनी आमो घर देखंतु कोठी जदि रखि दिबो तो प्यारी नंदिदा कोन कहा घरे खोजिबे किंतु एई कथाटी से शैलबाला मां को झियो सुनी पारिछि जते बेले सुनी पारिछि से हठात उठिछि उठिकिना आछि कहछि मां काली राति रे भाई आस्तेला मते कहि किना जाइछि जे ठाकुरंको विग्रह पछपटे 30 टंका कुचरा पैसा प्रणामी पैसा रखिछि हठात शैलबाला मां जाइछन्ति तांको ठाकुर घर को एवं फोटो पछरे देखुछन्ति गुटे डिबा भितरे 70 30 टंका थिला शैलबाला मां जानि पारिले सेदिन जो ठाकुर कहिदिले जे जणे जदि गुरु भाई मृत्युवरण करे जदि किछि ना किछि सत्कर्म करिथाय ताहाले तांको पाखको ही जाय एटा जीवंत प्रमाण ठाकुरं को दर्शन करिथिबा ठाकुरंकर लीला संग करिथिबा आजि भी बहुत गुरु भाई बंची चंदी कोनोसी जिनिस गप नुहे कोनोसी जिनिस मिराकल नुहे प्रैक्टिकल जिनिस सब जिनिस लीला करिकना श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र देखैतिले तने आजि जो मां आजि तांकर ए शरीर छाडी जाई छदे दीक्षा नेइतिले तेनु से निहाते से परम पुरुष पुरुषोत्तमकर चरणाश्रित हेइतिबे तेनु तो से परम पुरुषंकर जेतेबेले जणे बॉस मां ठाकुरंकर जे सेवा करिथिले ए जो दीक्षा नेला पर जहार मृत्यु हुए किभଳି मृत्यु हेले से परम पुरुष को पाई तार भी गोटे जीवंत उदाहरण अछि बॉस मां होचंदी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को छोट बेलु से लालन पालन करिथिले से जेतेबेले छोट बेलु लालन पालन करथिले एवं देवघर को जेतेबेले ठाकुर आसिले से बॉस मां भी तांको सहित आस्थिले एवं से बॉस मां जेतेबेले आस्थिले दिने ठाकुरन को प्रश्न करछन जे ठाकुर जे मु तो तुमको छोट बेलु माने खेळेइछि बुलेइछि काखेइछि एवं बड़ करिछि एवं तुम संग करिछि तुमर सानिध्य लाभ करिछि मोर तो परिणत बयस हे गला मृत्यु परे मु कोन आपनकर सानिध्य लाभ पाइबि नै बस मा प्रश्न करूछन्ति ठाकुर कहउछन्ति पाई पारु न पाई पारु बस मा आश्चर्य हे गले कहले पुणी कहउछन्ति मु तुमको खेळेइछि बुलेइछि काखेइछि एवं केते तुम सहित लीला करिछि मु तुमको पाइबि नै एटा कोन उत्तर हैला ठाकुर को पुनर्बार प्रश्न करूछन्ति ठाकुर सेते बेले कहिले जदि तू नाम करी करी मृत्युवरण करू ताहाले तू मते पाइबू माने तू जदि जीवन सारा भी भगवान कर पूजा करू ताहाले पाइबू नै किंतु जदि नाम करी करी मृत्युवरण करू ताहाले तू मते पाइबू माने केते गुरुत्वपूर्ण कथा सेहिति पई कली जुग रे अजपा नाम कथा कुआइछि अनर कळ नाम कथा कुआइछि ए जो गुरु ग्रहण रो आवश्यकता भी मु कहिबी गुरु ग्रहण काहे कि आमे आवश्यकता करबा आज जो श्राद्ध दिवस करू छे केते पुण्य आत्मा पई हम दादा तो आलोचना करूते जने पुण्य आत्मा थिले एवं से कहउतले से माटी रो उदाहरण दे भलो माटी रे भलो मुंजी पुतिले भलो गछ हुए आ सेई भलो मुंजी जदी गुडी माटी रे पुति दिया जाय से गछ हुए ना से भले माटीटा एते सुंदर पवित्र माटी तेनु तो तांकर संतान एवं नाती माने यज्ञ होइचंती तेनु एई परिप्रेक्षी रे जो गुरु ग्रहण करी एई पई यज्ञ होइचंती गुरु ग्रहण न कले केबे भी कोनोसी भगवान कर पूजा हुए ना शास्त्र कुहे तो एई जो हमर गीता रे लिखा आइछि जे से अर्जुन को कहउचंती जे मते अन्न जल दिए ना मते न देई करी भक्षण करे से चरर भक्षण करे एटा गीता रो कथा पुणी अर्जुन को जेतेबेले गीता कथा माने आरंभ करिथिले स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जेतेबेले बुझी पारु नथिले सेतेबेले कहिले जे तू सद्गुरुंकर दीक्षा ने तू जेतेबेले पंत सद्गुरुर दीक्षा नेबोनी सेते पंत मो कथा गुडा को तो मुंडो भितरे पछिबोनी अर्जुन जाइथिले दीक्षा नेइथिले दीक्षा के देइथिले जानिसंती स्वयं प्रभु शिव एवं शिव कहार मंत्र देले ओम विष्णुवाय नमः विष्णुंकर मंत्र देइथिले ताने गुरु किए विष्णु दीक्षादाता ऋतिक किए शिव ताने चिंता करंतु ताने शास्त्र रे जेते पंत जने गुरु ग्रहण करबनी ता भितरे ज्ञान पसिबनी गीतार कथा सेहिति पई तो से बारंबार कहिले जे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत माने जदा जदा ही से धर्म रो जेते बेले ग्लानि हबो मु आसीबी जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म सुजमम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे ताहले सेठी क्लियर कर देले कृष्ण कोन कले जे जेते बेले ग्लानि हबो मु आसीबी खाली श्री कृष्ण ही भगवान की
ତା ପୂର୍ବରୁ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ନରସିଂହ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ବରାହ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 22 ଜଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଗୀତାର କଥା, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପମ ମୋକ୍ଷମାଶୁଚମ୍। ମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। ତା ମାନେ କଣ ରାମକୁ ଛାଡିବା କଥା କହିଲେ? ନା, ତୁ ଯଦି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯୋଉ ଆଗରୁ 22ଟା ଅବତାର ହେଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିବା କଥା କୁହାହେଇନି, ରାମଙ୍କୁ ଛାଡିବା କଥା କୁହାହେଇନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସେଇ ଆଗରୁ ଯୋଉ 26ଟା ଅବତାର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 26 ଜଣ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ। ଗୀତାର କଥା। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଗୁଡା ରହୁଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି, ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ନିଅ, ରାମ ନାମ ନିଅ, ଯାହାର ବି ନାମ ନିଅ, କୌଣସି ଭଗବାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୀତାର କଥା କହିବି। ଦିନେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর যেতে বি দেবতা আছেন সমস্তে পূজা পাইবে। তাহলে গুরু কে? যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক সে হচ্ছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কে? যে এই সৃষ্টিকর্তা, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যে সৃষ্টি করছেন সিয়ে হি গুরু। সেইথিপাই লেখা হয়েছে পরম ব্রহ্ম। তাহলে পুଣି পার্বতী প্রশ্ন করছেন গুরু গীতার কথা। এপটু সেপটু আলোচনা করু নাই, কাহিঁকি বুঝিবা পাই সরল হব। শিবকে প্রশ্ন করছেন পার্বতী যে প্রভু কাহার মন্ত্র মଣିষ জপ করিব? মন্ত্র মূল্যম গুরু বাক্যম। কোউঠি লেখা হয়েছে? ঠাকুর লিখিଛନ୍ତି? না, গীতারে লেখা হয়েছে। কোন? গুরু নির্দেশিত মন্ত্র জপ করিবা কথা কুয়াইছে। আমি খালি শ্রীকৃষ্ণ নাটা নেই গলে কোন আমি শ্রীকৃষ্ণ আম পাখু আসিবে? কেবে নুহে। যোউটা শাস্ত্রে লেখা হয়েছে সেই কথা মু কହୁছি যে মন্ত্র মূল্যম গুরু বাক্যম। গুরু নির্দেশিত মন্ত্র, গুরু যেতে পর্যন্ত গ্রহণ করি নাই সে নির্দেশ কেবে দেবে? গ্রহণ কলে না নির্দেশ দেবে। তেণু যেতেবেলে গুরুଙ୍କୁ গ্রহণ করিবে সেতেবেলে নির্দেশ দেবে যে এই মন্ত্রটা জপ কর। যেতেবে থর আসছেন স্বয়ং প্রভু শ্রী নারায়ণ, সে সবুবেলে মন্ত্র নেইকি আসছেন। রাম নাম আসলে, কৃষ্ণ নাম আসলে, যেতেবেলে কৃষ্ণ হলে রাম নাম কোন ছাড়িবা কথা কইলে? না, কৃষ্ণ নামটা হচ্ছে বেশি পাওয়ারফুল। আমি যেতেবেলে ছোট থিলু 200 mg র প্যারাসিটামল থিলা, আজি 1000 mg র প্যারাসিটামল। এইনা যদি 200 mg র প্যারাসিটামল খাইবা কোন আমি বঞ্চিবা? কেবে নুহে। তাহলে যেতেবেলে যেতেবেলে যাহা আসছেন তার পাওয়ারটা বঢ়াইছেন স্বয়ং প্রভু নারায়ণ, এবং সেই মন্ত্রটা ଦେଇଛନ୍ତି, সেই মন্ত্রটি জপ কলে বেনিফিট আছে। আর ঠাকুর যে মন্ত্রটা দিয়েছেন রাধা নাম, আজ প্রেমানন্দী মহারাজ বি সেই রাধা নাম জপ করছেন, আজ অনিরুদ্ধ আচার্য বি সেই রাধা নাম জপ করছেন। এপটু সেপটু কৌশি জিনিস দেই না ঠাকুর। প্রত্যেকটি জিনিস বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণ ঋষি ঠাকুর দিয়েছেন। সৎসঙ্গ কৌশি অলগা সংস্থা নুহে। সনাতন ধর্মକୁ যদি ঠিক ঠিক জনে পালন করুথাই সে হলা সৎসঙ্গ, সিস্টেমেটিক, মনোমাফিক নুহে। মুনি ঋষি মানে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠুলে, উঠিকিনা গাধেଇବା ପାଇଁ যাଉଥିଲେ, তর্পণ କରୁଥିଲେ। তর্পণ মানে সূর্য অর্ঘ, এবং তাଙ୍କୁ ভোগ লগাউଥିଲେ। শ্রী ঠাকুর সেম বিধান দেলে ব্রহ্ম মুহূর্তটি নাম ধ্যান করিবা কথা, এবং নাম ধ্যান করি সারিলা পরে শত অনুজ্ঞা পড়িবা কথা, ইষ্টভূতি প্রদান করিবা কথা। ইষ্টভূতি সাধারণ জিনিস নুহে। প্রভু রামচন্দ্র এই কথাটা প্রচলন করতে। ইষ্টভূতি নূয়া জিনিস নুহে। যেতেবেলে রামচন্দ্র আসিলে গুরুঙ্কর আশ্রমକୁ গলে, এই যে বৈশিষ্ট্যଙ୍କ গুরুଙ୍କ পাখକୁ যেতেবেলে শিক্ষা লাভ করিবা ପାଇଁ গলে 12 বর্ষরে যাইଥିଲେ। সৎসঙ্গ দীক্ষার প্রচলন 12 বর্ষরে করিছি। নূয়া জিনিস কিছু নুহে। যেতেবেলে গলে গুরু আশ্রমକୁ প্রভু রামচন্দ্র, তাঙ্কর কাম থিলা প্রত্যেক দিন ভিক্ষা করিবা। ভিক্ষা কাহা পাই? নিজর ভরণ পোষণ, গুরুঙ্কর ভরণ পোষণ। গুরুঙ্কর ভরণ পোষণর দায়িত্ব ছাত্র মানকর থিলা। 3টাରୁ 5টা ঘর সেমানে ভিক্ষা করুଥିଲେ, এবং যাহা আনুଥିଲେ গুরু মাতাକୁ দেউଥିଲେ। গুরু মাতা রন্ধন করুଥିଲେ, রন্ধন করি সারিলা পরে গুরু প্রথম খাউଥିଲେ, তাপরে যাই শিষ্য মানে। সেইটা হচ্ছে ইষ্টভূতি। ইষ্টভূতি ভোগ কৌশি টঙ্কা নুহে, তা বিনিময়ে আমি পয়সা দৌছে। আমি যেহেতু প্রত্যেক দিন এতে টঙ্কার ভোগ লগাই পারিবা নাই ঠাকুরଙ୍କ পাখরে, তেণু তো তা বিনিময়ে টঙ্কাটে 2 টঙ্কা 5 টঙ্কা। 5 টঙ্কারে কি জিনিস মিলিব? নড়িয়া গোটে মিলিব না সেউ ফল গোটে মিলিব? 100 টঙ্কা মানে 300 টঙ্কা কিলো হলানি 100 ফুল। আমি তো সেতকি লগাই দয়া করি করি গোটে ছোট মূল্য করিদেলে ঠাকুর। তাপরে বি আম মুন্ড ভিতরে পশুনে, আমি ভাবছে পয়সা। পয়সা নুহে, ইষ্টভূতি হচ্ছে ভোগ। তেণু
এই যে নামটা ଦେଇଛନ୍ତି এই ନାମର ବି ମହତ୍ଵ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ତାପରେ এই ଗୀତାରେ ଆଉ ଟିକେ କଥା କହିବି। ଗୀତାରେ ଆଉ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? ଧ୍ୟାନଂ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୀତାର କଥା। ଏଗୁଡା ଏପଟେ ସେପଟେ ଜିନିଷ ନେଇ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? ଗୁରୁକୁ। ଆମ ଚକ୍ରପୀଠ ଭିତରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଗୁରୁଙ୍କର। ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାରେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନ? ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ। ପୁଣି କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ? ପୂଜ୍ୟಂ ଗୁରୁ ପାଦମ୍। ସେଟା ତ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଗଣେଶ ପାଦ, ଶିବ ପାଦ, ଦୁର୍ଗା ପାଦ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଗୀତାରେ। କାହିଁକି ପୂଜ୍ୟಂ ଗୁରୁ ପାଦମ୍ ଲେଖା ହେଲା? ପୁଣି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ମିଳିବ? ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାନେ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ମିଳିବ? ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏ। କୃପା ମାନେ ପରେ ପାଇବା, ମାନେ ପାଳନ କରିବା, ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା। ଜଣେ 1000 ଦେବାଦେବୀକୁ ନ ମାନୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାକୁ ଯଦି ସେ ମାନୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଥିଲା। ଯଦି ଘରେ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା କିଏ? ବାପା ମା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ସେବା ଯତ୍ନ କରେ ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ ଟିକେ କହିବି। ଯୋଉ ନାମଟା ଆମେ ପାଇଛେ ତାର ମହତ୍ଵ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା, ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଗୋଟେ ଟିପବାଲା। ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରର ମାନେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକମାନେ କୁଳଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ କୁଳଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ରହିଛି, କୁଳ ପରମ୍ପରା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ 3 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ବଂଶର ଲୋକମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବଦମାସ, ଆମ ବଂଶର ତୁ କଳଙ୍କ, ତୁ ଆମ ସହିତ ରହିବାର ତୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ବଂଶର ସବୁ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କୁଳଗୁରୁ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ସେଇଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବଂଶର ଭାଇମାନେ ସେଇଦିନ ତାକୁ ବାହାର କରି ଟାଣିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦାକୁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ପଳା, ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବନି, ଆମର କୁଳର ବଂଶର ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଆମ କୁଳ ଗୁରୁର ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନେ, କୋଉ ନାଇଁ କୋଉ ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ବଂଶ ପାଇଁ ତୁ ମାନେ କଳଙ୍କ। ତାକୁ ପେଲିକିନା ବାହାର କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରିକିରି କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ? କହିଲେ ଯା ତୁ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ତତେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦେବା, ସେଇଠି ରହିବୁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦେଲେ, ସେଇଠି ଯାଇକିନା ରହିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେଇ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର କୁଳ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ ଦାଦା ବଡ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କହିଲେ ଏଇ ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ତୁ ଏସବୁ ବଂଶର ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗା, ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ଏଇ ଗାଁ ଦେଇକିରି ଆସିବା ପାଇଁ, ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଲା ତୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ବର୍ଷରେ ମୋ ଗୁରୁ 3 ଥର 4 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଗୁରୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି, ନିବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ ଯେତେବେଳେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ କୋଣରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିକିନା ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ଶ୍ରୀପତି କଣ ହେଲା ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ବଂଶର ଭାଇମାନେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କାହିଁକି ରେ? କହିଲେ ବର୍ଷରେ 4 ଥର 3 ଥର 4 ଥର କୁଳ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, ଆମ ବଂଶର ଭାଇମାନେ ତାର ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଦର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଳାନ୍ତି। ଠାକୁର ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଗଲେନି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କରେ। ଠାକୁର ଚଟ କରି କହି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବାତାସା ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଛି, ଖେଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଛି, ବାତାସା ଭୋଗ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଠାକୁର କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଇଡ ଦେଇଥିଲୁ, ପଇଡଟା କାଟି ନଥିଲୁ, ସେଠି ମୁଁ ପିଇ ପାରିଲିନି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଜାଣିଛୁ ନା? ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ପଇଡ ଦେବୁ ତା ମୁହଁଟାକୁ କାଟିଦେବୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଇକିନା ଆସିବି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉ? କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ଦିଏ। କେତେବେଳେ ଦଉ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଠାକୁର ଦିଏ। କହିଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉ ନା
ମୁଁ ତୋ ହାତରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ରେ, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଏବଂ ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖେ, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆସେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା ମୁଁ କେତେ ଅଧମ, କେତେ ମୂର୍ଖ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି? କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛି, ଉଷା ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାଇ ଜବ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତ। ଏଇଟା ତୁ କରୁ ତ, ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପଟା କରୁ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁ ତ? କହିଲେ ଠାକୁର କରେ, ବେଳେ ବେଳେ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। କରେ ଯେ ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ କରୁଥାଉ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଏ ରେ। ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। এই হচ্ছেন শিশু ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। আমি সেই নামটা হি ভুলি যাও, আমি 24 ঘন্টা নামটা জপ করু না, আর নামর মহত্ব আমি জানি না। নামর মহত্ব যেতেবেলে স্বয়ং নারায়ণ জন্ম নেই করে আসছেন, পুরুষোত্তম অবতার নেই করে নামর মহত্ব পুরা রয়েছে। আমি এই নামটা জানি। যেতেবেলে কিছু কিছু দুঃখ আসি যায়, যন্ত্রণা আসে, কষ্ট হবে, সেতেবেলে দেওঘরକୁ যাও নিবেদন করিয়া পাই আচার্য দেবଙ୍କ পাখরে যে প্রভু আমକୁ রক্ষা কর। কিন্তু আমি নামটা ঠিক জপ করু না, ঠাকুরଙ୍କର বিধান পালন করু না, কিন্তু আমি ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁ। ଦିନେ ଆମର ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧକ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ବିରାଟ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ। ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ, ମାନେ ଝିଅର ପୁଅ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅର କଥା ଟିକେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। 15 ଦିନ ହେଲା ବେଡରେ ପଡିଛି, ତାର ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ମୁହଁ ବି ଠିକ ଭାବରେ ଖାଇ ପାରୁନାହିଁ, କଣ ହେବ କଣ ନାହିଁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଖାଲି ନିବେଦନ ନିବେଦନ ନିବେଦନ, ଠାକୁର ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କଣ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ? ତୁମେ ନାମ କରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ନିବେଦନ, ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କର୍ମଟା ସବୁବେଳେ ଗଲତ। এই কথা যেତେବେଳେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ପୁଅର ନିବେଦନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାପା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କରିବା କଥା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରି ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା, ଆରେ କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ ମୋ ଯଦି ନାତିକର ଧରିକିନା ନାମ କରେ, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଏଇ ନାମ ଉପରେ ମୋ ଝିଅର ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କିଶୋରୀ ତୁ ଯା ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ, ମୋ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ଏବଂ ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକରି ମୋ ନାତିକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ନାମ କରିବୁ, ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇକରି ଯିବୁ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଗଲେ ସେଇ କିଶୋରୀ ମୋହନ, ସେଇ ଯାଇକିନା ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ସେ ଭୀଷଣ ସେଇ ଖଟ ଚାରି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ବସିକିନା ନାମ କଲେ। এই নাম করু 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 3 ঘন্টা পরে উদণ্ড কীর্তন আরম্ভ কলে। এই কীর্তন আরম্ভ করু করু দেখা যাইছি, থকি পড়ি যেতেବେଳେ কিশোরী মোহন বসি যাইছন্তি, সেতেବେଳେ সেই ছোট পিলাটি উঠি করে তা মা কো ভীষণ পাটি করে যাଉଛି, মা মতে বহুত ভোক লাগুଛି, মতে খাଇବା ପାଇଁ দে। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଖି ବୁଜିକିନା ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ତ ବସିଛି, এইটা কেমিতি সম্ভব হলা? ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନୁ ନଥିଲି ଯେ ନାମର ମହତ୍ଵ କି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିକିନା ଦେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଭ ଭ ହେଇକରି କାନ୍ଦିଛି। ଆମେ ଏଇ ନାମର ଭ୍ୟାଲୁଟା, ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ନେବା, ଏଇ ନାମ ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିହାତି ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସେ ଖଟ ଧରିକରି ନାମ କରନ୍ତି, ଭୀଷଣ ନାମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନାମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେ ସେଇ ଆତ୍ମା ସେଇ ଧାମକୁ ଯିବ, ସେଇ ପରମ ଧାମ। ତେଣୁ ତ ନାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। এই ନାମର ମହତ୍ଵ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? এই ପରିବାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, এই ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ। କେମିତି ପରିବାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି? ରାମାୟଣର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେ ସେଇଦିନ ଭରତ ଆସୁଛନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ପଡେ।
ए नंदीग्राम रे जेतेबेले तांकर पूर्वज अज बळी भागीरथी एमने जो पूर्वज तांको आरती करूथिले भरत आरती करू करू दशरथंकर मूर्ति देखि पाइले हठात तांको हातरु ए माने आरती थाली पड़ीगला पर देखुछ देखिले बापांकर मृत्यु केतेबेले हला गुरुंको पचारछरे गुरु वैशिष्टंको सेते कहले तुम बापा ए किछि दिन पूर्वरु तांकर देह त्याग हो जाइछि कहले काहे की कहले तुम मां कैकेयी से दीटा बर पई प्रतिज्ञा करथिले तुम बापांको पाखरे एवं से बर दीटा मागिले जे तुमे राजा हबो एवं तुम भाई बण को जीवो एई कथा जेतेबेले सुनिले सीधा दौड़िले तांको मां को पाखको मां को गड़ धरिकिरा भीषण कांदिले कांदी कांदी कहले मो भाई होचंती देवता मो भाई होचंती बड़ भाई एवं तुमे ताकू बण को पठेई देलो आ मते राजा करिवो मु कदापि राजा हेबी नहीं समस्त को कहले तुमे समस्ते मो सहित जीव भाई को फेरई आनिबा गुरु वैशिष्ट विश्वामित्र सीतांकर बापा तिनी तिनी मां समस्ते राम को फेरई आनिबा पई गले भरत कठौ धरिकिना मुंडरे चलिले माने चिंता करंतु आज हाते जमी पई भाई भाई भीतर हाणकाट हो जाउची केस माली मकरदमा हो जाउची किंतु केमिति भाई हेबा कथा शिशि ठाकुर केमिति भाई हेबा कथा से ए रामायण रु हमें शिखबा रामायण तो समस्तंकर मुखस्थ अछि भागवत तो समस्तंकर मुखस्थ अछि गीता तो समस्तंकर मुखस्थ अछि आज टीवी रे देखुचे हमें जुक्ति तर्क चलीची भागवत गीता को लेकर बड़ बड़ पंडित आचरण कहीं ए आचरणटा शिशि ठाकुर को धरिले शिखिबा पई मिले ता छडा कहीं देई परिबे नै तेणु ये आचरणटा आवश्यकता रही आम रामायण पढ़ा राम चरित्र आम भितर देखा दरकार लक्ष्मण चरित्र आम भितर देखा दरकार भरतर चरित्र आम भितर देखा दरकार जिते भाई को कहते जे भाई तुम्हें चल गुरु अच्छा तीन तीन माँ अच्छा सीता बापा अच्छा रामचंद्र गोटे कथा कहले जे मु पितृ सत्य पालन करी पिता पुत्र संपर्क केमिति आज जदि बापार देह असुस्थ हो जाइए ये पुओ को कहूँ बापा टे नहीं चलना हस्पिटाल तेरे मोर ऑफिस टाइम हो गला तुम्हें गोटे टेम्पो भाड़ा कर गले हेनी माने केमिति पुओ आज देखा जाउची तो चिंता करंतु एई जो भल पाइबाटा खाली आम रामायण देखुचे महाभारत पढ़ुचे कि लाभ कौन अच्छी जदि आम चरित्र से भाया होने फटरु केबे बाहर करी भगवान कहारी को रक्षा करिवे नै केते तीर्थ व्रत करिवा पई जाउछन्ती बड़ बड़ गाड़ी धरिकिना से माने एक्सीडेंट हेई करी मरुछन्ती कि नै केबे भगवान फटरु बाहर करी कहारी को बंचै जदि ना तांकर चरित्र चलन जदि आम भितर देखा जाए ताहले आमे बंचिबा हमको अनुभव हबो जे हमर जेतेबेले विपद आसीबो आमे फील करिबा किंतु सेइटा काहे जेतेबेले से फेरी आसिले नै सेइ दिन मध्य रात्रि रे देखुचंती कैकेयी सुमित्रा एमनी सब देखुचंती जे छात उपरे गुडे के झियो पिलाटी बुलुची चिंता करूचंती छात उपरे तो के दास दासी थिबे नै केही तो मनीष थिबे नै एगुडे किए जेतेबेले जाउचंती देखुचंती मांडवी से होचंती भरतंकर स्त्री जेतेबेले मांडवी को देखुचंती मां तू ई छात उपरे काहे की बोलुछु सेतेबेले से कहउचंती जे मो स्वामी सुई नाहंती तेनु ई छात उपरे अपेक्षा करिछि कहले जदी सुई नाहंती ता रूम को जाउनु से कहले नाही एठी नाहंती तारे अछंती कोठी से नंदीग्राम रे से करूची कोन मो पुओ से नंदीग्राम रे गोटे कुडिया घर बनै सेठी रही जंती से जाई देखिले जे भाई खाली पादरे चालुचंती बकळ पिंदिचंती फळमूळ खाउचंती से तद्रूप से नंदीग्राम रे गोटे घरे कुडिया घरे रही से सेई भलिया बकळ पिंदी फळमूळ खाई से राज दरबार काम करूचंती आश्चर्य होई गेले कहिके ताले सेतेबेले पचाले तू केमिति जानलु तो स्वामी सुई नाहंती जे देखो मा सेठी गोटे दीप जळुची जेते पंत लिबी नै मो स्वामी सुई नै मु जदि सत्संग रु टिके लेट हला फेरिबा पई 12टा गुटे हला मो स्त्री खाई पी केना सुई पडुची मांडवी को एई पे रामायण आमे पढ़िबा दरकार से चरित्र गुडा को आम भितर देखा दिबा दरकार जेते पंत स्वामी सुई नै सेते पंत स्त्री जगी केना रहिची देखंतु स्त्री रो चरित्र केमिति पुणी पचार छथि कहि के तू गलुनी तो स्वामी पाखरे रहिबा पई केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहले जे मो स्वामी कहले घरे सीता मां नाहंती घरे तीनी तीनी मां तांकर सेवा जत्न करिवार दायित्व तुमर एमिति बहु मिलिबे केबे नुहे खाली ट्रे आमे रामायण देखुचे पढुचे मुखस्थ करूचे ए रामायण भितर केते गुरुत्वपूर्ण कथा गुडा काहे से भलिया बहु सासु मानकर सेवा करिवा तांको कथा मानिबा तांको गोड़ घोसी देबा तांको लुगा काची देबा काहे ताले पुणी जेतेबेले कैकेयी कौशल्या सुमित्रा गले तांको पुओ को देखिबा पई शत्रुघ्न बसचंदी कोଳରେ मुंड देई भरत अछंती शत्रुघ्न आउसी दउचंती भरतंकर मुंड को सोई दउचंती एमिति कोन भाई आज देखिबा पई मिलिबो सान भाई बड़ भाई को सोई देबो ए तो मारपीट लागि जाउचंती
এইଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ସେଇ ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଅବତାର କରି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତ ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅବତାରରେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢୁ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ এইগুড়াক আমি শিশি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କୁ ধরি আমি কেতে জিনিস শিখুছে বিধি বিধান নিয়ম নীতি নিষ্ঠাবান। আজ কিন্তু আম পরিবার গুড়াকরে পরনিন্দা পরচর্চা হিংসা দেশ আম ভিতরে এইগুড়াক সব ভর্তি হইকিনা রয়েছে। আম ভিতরে যদি আমি যে শিশি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କୁ ধরিছি সে তরি যাইছি। সে যাহা বি অবস্থায় ଥିଲା মতে জনে ঝাড়খণ্ডরে প্রশ্ন কলে যে দাদা সৎসঙ্গে সব ধনী লোক মানে অছন্তি। মু কইলি ধনী লোক কেই নাহান্তি, সবু গরিব থিলে ঠাকুরଙ୍କୁ ধরি ধনী হই যাইছন্তি। ঠাকুরଙ୍କୁ ধরিকিনা ধনী ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। এই কথাটা ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତାର ଜୀବନ୍ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର, ତାଙ୍କ ଘର କଲିକତା। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନିଆଲ ଅଲଗା, ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଅଲଗା। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ସେ ବହୁତ ମଦ୍ୟପ, ଡେଲି ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ବି କରନ୍ତି। ତ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର, ମଦ ପିଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ମଦ ଭାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ସବୁ ଧନୀ ଧନୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। କହିଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଯାଇକିନା କହିବି। ତାର ଦିନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଜ ଖବର ନେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କାଲି କଲିକତାର ମାଣିକ ତାଲାକୁ ଠାକୁର ଆସିବେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଦେଖା କରିବି। ତାର ଦିନ ହେଇଛି, କହିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ କହିବି କେମିତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଟିକେ ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଏଇ ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ ମୁହଁରୁ ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରି ଯିବ। ଗଲେ ମଦ ଭାଟିରେ ପୁରା ମଦ ପିଇଲେ, ଟଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ପିଇଦେଲେ। କହିଲେ ବେଶୀ ନ ପିଇଲେ ତ ବାହାରିବନି ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ। ପିଇକିନା ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ, ଭୀଷଣ ଭିଡ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଇଏ ଯିବେ କେମିତି, ଇଏ ତ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି। ଠେଲି ପେଲି ହେଇକରି ପଶିଗଲେ। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତା କଲରକୁ ଧରିକରି ଟାଣି ଧରିକରି ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଥାମ, କହିଲେ ଏଇ ତୋ ନାଁ କଣ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦୁର୍ଗାନାଥ। କହିଲେ ତୁ ଯୋଉ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ବାନ୍ତି କଲୁ, ଏଇ ଲାଳ ଗୁଡା ଯୋଉ ପଡିଛି ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାକ ଚୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଏତେ ଖରାପ ବାସ୍ନା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେ ଦୁର୍ଗାନାଥକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଳ ଗୁଡାକ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ଯୋଉ ପଡିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଇ ଜାଣିଛୁ ନା? କାଲି ତୁ ପୁଣି ଆସିବୁ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିବୁ। ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଲୀଳା କଣ? ସିଏ କଲେ ତାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋର ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡାକ ଦିଅ। ସେ କହୁଛି କାହିଁକି, କୋଉଠୁ ଯିବ କିଏ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଯିବ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ମୁଁ ପରା କାଲି ଥିଲି ତୁମ ପାଖରେ, ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ, ପୁଣି ସେଇଠିକୁ ଯିବ ତୁମେ? ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଗୋଟେ ମଦୁଆ ହେଲେ ବି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ମୋର ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଦର୍ଶ, ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସିନା ପିଟିଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ନେଇକରି ଚଳିବି? ମୁଁ ଚଳିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଆଜି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କାହାରି ଟିକେ ମନମାଳିନ ହେଇଗଲା, ତାର ଦିନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଛାଡି ଦଉଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କହିଲେ, ମୋର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ମୋର କାଣ୍ଡାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି। ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଜଣେ ମା ବାହାରିଲେ, ମା ବାହାରିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ ନା? କହିଲେ ହଁ ଆସିଛି। ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଥିଲ ନା? ହଁ ବାନ୍ତି କରିଥିଲି। କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଧୋତି ମୁଁ ସଫା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବାନ୍ତି କରି ପକଉଛି, ଆଉ ତୁମର ଟିକେ ଲାଜ ନେଇ ଯେ କାଲି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବିନି, ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଠାକୁର ପଳେଇଲେଣି ଦେଓଘରକୁ, ବୋଧେ ଥାଇପାରନ୍ତି ହାଓଡା ଷ୍ଟେସନରେ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଭକ୍ତର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକିନା ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇଲେ, ବସିଲେ, ହାଓଡା ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଏତେ ବଡ ହାଓଡା ଷ୍ଟେସନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିଲେ। ଗେଟକୁ ବାହାରିକିନା ଏଇ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଏখানে ଆସ, ଯେତେବେଳେ ହାତଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସିକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଠାକୁର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାନାଥକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଖରେ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଓଘର। ଦେଓଘରରେ କହିଲେ ତୁ ଡେଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇବୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମଦ ଖାଇବା ଛାଡି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସହପ୍ରତି ଋତିକର ପାଞ୍ଝା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର।
আজি যেতে ବି ମଣିଷ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଠାକୁର। ଟାଇମ ଅଛି ନା ଦାଦା? ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଇ ପରିବାର ଶତାୟୁ ହଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହଉ ଏବଂ ଶିଶି ଠାକୁର ବହନ କରିକିନା ଚାଲୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।